जोसेफ स्टालिन सोवियत यूनियन के रहनुमा थे। जोसेफ स्टालिन 18 दिसंबर को पैदा हुआ था। जोसेफ की वालिदा एक कीदतमंद रूसी ऑर्थोडॉक्स ईसाई थी और वो चाहती थी कि वो पादरी बन जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे जोसेफ स्टालिन के बारे में। 1895 में उसने एक जॉर्जियाई दारुल हुकूमत फ्लैश में तालीम हासिल करने के लिए एडमिशन लिया। उन्होंने एक खुफिया तंजीम में शामिल होने के बाद कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन की तहरीरें पढ़ना शुरू कर दी। कौन रूस से जॉर्जियाई आजादी चाहता था? 1901 में उन्होंने सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और सारज़म के खिलाफ इनकलाबी तहरीक के लिए मुजाहरे और हड़तालें शुरू की। एक साल बाद वो एक हड़ताल को मरबूत करने के इल्जाम में गिरफ्तार हुए और उन्हें जेल भेज दिया गया। स्टालिन बोल्शेविक पार्टी में शामिल हो जाएंगे और सन 1905 के रूसी इनकलाब के दौरान गोरिल्ला जंग का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने पार्टी के रहनुमा व्लादिमीर को मुतासिर किया। लेनिन और उसकी तंजीम करने की सलाहियत 1907 में अगवा और डकैती के जरिए पार्टी के लिए रकम इकट्ठा करने के लिए मुलाकातें और हड़तालों के साथ साथ उसकी बेरहमाना तकनीक से उसने इस मकसद को पूरा करने के लिए एली में एक बैंक डकैती में 2,50,000 रूबल बेचे। उस वक्त के आसपास के उसने स्टाइन नाम अपनाया, जिसका मतलब है रूसी जुबान में स्टील या स्टील का आग। 1917 में रूसी इनकलाब के दौरान स्टालिन ने बोल्शेविक अखबार परवाडा चलाया। अक्टूबर तक इनकलाब खत्म हो चुका था और बोल्शेविक काबिज थे। उसके बाद खाना जंगी के बाद बोल्शेविक की फतह हुई। 1922 में स्टालिन को कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया और उसने अपने किरदार से जोड़ तोड़ किया ताकि वो एक ताकतवर पोजीशन पर रहे। लेनिन का इंतकाल 1924 में हुआ और यह ख्याल किया गया कि लियोन ट्रोत्स्की अगले कायद होंगे, लेकिन स्टालिन इस बात को यकीनी बनाएगा कि ऐसा नहीं होगा। उसे ट्रोत्स्की और अपनी आइंदा क़यादत को दीगर धमकियां सेंट्रल कमेटी से हटाकर जलावतन कर देना। आखिरकार स्टालिन मौसर तरीके से सोवियत यूनियन का डिक्टेटर मुकर्रर हो गया। 1920 की दिहाई की आखिर में स्टालिन का मकसद सोवियत यूनियन को जदीद सनती मुल्क बनाना था और वो चाहता था कि ये तेजी से हो और उसने 1928 और 1938 के दरमियान 3 और 5 साला मंसूबे तैयार किए। कोयला, तेल, स्टील और बिजली की पैदावार में बड़े पैमाने पर इजाफा किया, लेकिन ऐसे कारकुनान जो पैदावार के लिए अपने हदमी अहदाफ को हासिल करने में नाकाम रहे थे, उन्हें फांसी दे दी गई। उन्होंने खाने की पैदावार बढ़ाने के लिए इज्तिमाई अमल को मुतारिफ भी करवाया। असल में किसानों को दी गई जमीन पर कब्जा करना और उसे इज्तिमाई खेतों में तंजीम नौ करना एक मुश्किल मरहला था। उसके नतीजे में बड़े पैमाने पर कहत पड़ा और लाखों अफराद हलाक हो गए। लेकिन स्टालिन ने अपने 5 साला मंसूबों के अज़ाइम को हासिल करने के लिए और सोवियत यूनियन को तब्दील करने के लिए उसे एक ज़रूरी बुराई के तौर पर देखा। जैसे जैसे स्टालिन ने सकाफत के जरिए शख्सियत का एक गिरोह पैदा किया, वो ज़्यादा बेहुदा हो गया। हर एक को उसकी तारीफ करनी थी और उसका मकसद और उसकी तस्वीर स्कूलों से लेकर फैक्ट्रियों तक हर जगह मौजूद थी। 1934 में स्टालिन ने पार्टी के रुकन सरगई कैरोव को अपने इक़्तिदार के लिए खतरा करार दिया और उसे खतरे की वजह से मरवा दिया। 30 की दिहाई के दौरान स्टालिन ने कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबरों को 103 में से 81 में पास कर दिया और रेड आर्मी में एडमिरल को फांसी दी गई। सोवियत यूनियन में 20 मिलियन शहरियों को फांसी दी गई।
1939 میں اسٹالن نے ہٹلر اور نازی جرمنی کے ساتھ معاہدہ کیا۔ جب 1941 میں جرمنی نے سوویت یونین پر حملہ کیا تو ریڈ آرمی تیار نہیں تھی اور اسے بڑے پیمانے پر نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اس کی مدد کی گئی کہ اسٹالن نے 30 کی دہائی کے دوران بہت سے باصلاحیت افسران کو ہلاک کیا ہے۔ اسٹالن نے ماسکو چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن جرمنی افواج مزید مشرق میں آگے بڑھ گئی۔ 1942 میں اسٹالن گراڈ میں سرخ فوج کو بتایا گیا کہ وہ جرمنی کی افواج کو اس شہر کو نہ دے اور ہر قیمت پر اس کا دفاع کرے، کیونکہ اس شہر میں اسٹالن کا نام ہے۔ یہ نازیوں کو پیچھے دھکیلنے کا ایک اہم موڑ تھا اور جلد ہی ریڈ آرمی مشرقی یورپ کو برلن تک پوری طرح سے آزاد کر رہی تھی۔ سوویت یونین امریکہ اور برطانیہ کے مابین 1945 میں ایلٹا اور پوسٹڈم کانفرنس کو تناؤ کا شکار تھی۔ ایٹم بم کے استعمال سے اتحادیوں کو جاپان کو شکست دینے میں سوویت یونین کی مدد کی ضرورت نہیں تھی۔ اسٹالن نے دھوکہ دہی کا احساس کیا اور سرمایہ داری اور اشتراکی حکومت کے نظریات کے مابین دشمنی کے بعد وہ اور بڑھتا چلا گیا۔ مشرقی برلن اور مشرقی یورپ جو سوویت افواج کے زیر قبضہ علاقوں پر قبضہ کر چکے تھے، سوویت یونین اور اسٹالن کے سابقہ حلیفوں کے مابین ایک اہم راستہ بننے والی سیٹلائٹ ریاستوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ چونکہ 1950 کی دہائی کے اوائل میں اور قتل کی کوشش کے بعد اس کی صحت خراب ہوئی، اسٹالن کی سنجیدگی اور ان ڈاکٹروں تک بڑھ گئی جو ان کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ انہوں نے بڑی پرتپاک طریقے سے ان کا علاج کیا، جس پر اس نے زہر آلود ہونے کے 2 اعتراف جرم پر تشدد بھی کیا۔ انہوں نے خفیہ پولیس کے سربراہ کو بھی حکم دیا کہ وہ کمیونسٹ پارٹی کی ایک نئی صفائی کی تحقیقات کریں۔ پولیٹ بیورو کے ممبروں سے گھبراتے ہوئے یہ سوچ کر کے کہ کیا ان کو پھانسی دی جائے گی یا نہیں، ایسا ہونے سے پہلے اسٹالن 5 مارچ کو اسٹروک کی وجہ سے چل بسا۔ 1953 میں ان کی جنازے میں ان کے احترام کے لیے بہت بڑا مجمع جمع ہو گیا اور لوگوں کے آگے بڑھنے کے نتیجے میں 500 افراد کچل دیے گئے۔ اقتدار کے جدوجہد کے بعد اندرونی حلقے سے سوویت یونین کا اگلا رہنما کون ہوگا؟ نکیتا خروشچیف۔ اسٹالن کے بعد اس کا مقابلہ ہوا۔ جب وہ اسٹالن تھا تو وہ آمر کی مذمت کرتا اور اس اسٹالن کی دہشت گردی اور خوف کی پالیسیوں میں اصلاحات کرتا۔ مزید تاریخ کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ آج سے ہی سرد جنگ کے بارے میں آسان تاریخ حاصل کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے تمام تر سوشل میڈیا، فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست احباب بھی اس ویڈیو میں دی گئی تفصیلات سے آگاہ ہو سکیں۔